biar semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan suara-suara yang kepada Tuhan.
sekali kepada Tuhan. Lupakanlah semua penyakit. Bersyukur ini waktu dan kesempatan yang memberikan bagi kami, kuasa-Mu terus menjangkau kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, urapan baru turun atas kami, dan dengan sukacita kami memberikan persembahannya. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi-pagi udah juga. Kekuatan menopang seluruh hidup.
kami. Because you are the tower in our life. Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan kami. Nothing that can save us, Lord. Engkaulah pribadi yang paling agung. You are the mighty Kami God. datang menghadap Engkau We Tuhan. are coming to your Kami presence. mencari wajah-Mu. We are seek your face. Kami rindu kehidupan kami. We are desire in our life. Hari-hari yang In terakhir these last days, semakin dekat kepada Tuhan. more and more close with Kami you. tahu Tuhan, We know, Lord, tidak ada yang lain nothing, juru selamat kami nothing that can save kecuali us. Yesus Kristus. Only Jesus Kami Christ. bersyukur Tuhan, We are thank you kalau today. Engkau membawa kami sampai hari If ini you bring us until makin today dekat kepada to be Tuhan. close to you, Roh kami dibaharui, our spirit is renewed. jiwa kami mencari Engkau, Our soul is seeking for pikiran kami you. memikirkan Our perkara di mind atas. is to think about Dan things. kami tahu Tuhan, And we know, Lord, di dalam Engkau in you pasti kami selamat. we will be saved. Dalam Engkau In you ada jaminan, there is a guarantee. ada perlindungan. There is a protection. Oleh sebab itu Tuhan, That's why God buatlah hati kami make our heart haus lapar thirsty and akan hunger kebenaran, to the truth. sehingga Engkau mengenyangkan So kami, you will be satisfied memuaskan us. hidup kami. You make us Terima satisfied. kasih Tuhan, Thank you, Lord. pakai hamba-Mu Use my your menjadi saluran servant berkat as the tool of untuk bless setiap umat-Mu to all your people yang terbuka hati that open their heart untuk mendengar to firman. receive the word. Tolong semua, Help them, Lord. jangan lewatkan, All see their life, karena Lord, Engkau menginginkan because your desire. tidak seorang pun binasa, None of us will be melainkan perished, memperoleh hidup but we will kekal. receive the eternal Oleh life. sebab itu Tuhan, That's why God pakai hamba-Mu use me, Lord, untuk menjadi saluran to be your berkat. tools of Sore bless hari ini, this afternoon. dalam nama In Yesus, Jesus' name, segala kuasa yang lain every yang other powers mencuri konsentrasi that want kami, to steal our concentration, kami patahkan. we broke the powers. Dalam nama In the name of Jesus, urapan baru the new turun anointing atas kami, come down, belenggu dosa and dihancurkan, all the sin will be musuh broken. ditaklukkan. All the enemy will be broken. Dalam nama In the Tuhan, name of Jesus kepala Christ, gereja the kami, head of the church, gembala yang our baik, good mempelai shepherd, pria our surga, heavenly kami bridegroom, bersyukur we are thankful dan berdoa. and we are praying. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Have a seat, Yang my terkasih. brothers and sisters. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. I want to greet to you happy Sunday. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Greetings and peace to you. Dan saya juga mengucapkan salam persekutuan kita I Philadelphia. want to greet to you also our greetings Philadelphia, Kasih persaudaraan, brotherhood love, dan kita patut bersyukur and we must be thankful to God sampai sore ini until this afternoon. kita mendapat kemurahan We Tuhan receive the mercy from God dalam ibadah kita for our service. yang biasa dilakukan Usually we do the baik service di gereja kita di Tanjung in Ubang our church in Tanjung Ubang maupun di gereja kita and also our church dalam pelayanan ekumene or the ministry of di Okumene Medan, Sumatera in Utara. Medan City, North Sumatra. Saya percaya I believe Tuhan tidak meninggalkan kita. God never forsake us. Tuhan memperhatikan kita. God always see our Tuhan life. memperdulikan kita. God is carrying Dan saya us. juga mengucapkan And also I want to selamat berjumpa greet to meet dengan para jemaat Tuhan all the church members yang ada di luar negeri, in other countries, dimanapun Anda berada. wherever you are now. Kiranya Tuhan May God memberkati saudara juga bless you also di tengah-tengah hari-hari yang semacam in ini. the middle of the situations in the Tidak last ada yang days. dilewatkan Tuhan. God always love you. Semua diperhatikan God Tuhan. will take you. Saudara di dalam Tuhan, My brothers and sisters in kita Christ, berada pada zaman akhir. we know that we are in the last days, Tuhan ingin menggenapi setiap firman. and God want to fulfill all His Sudah word. cukup lama Tuhan memberikan nubuat firman. It's too long take a time that God is Bahkan prophesy dalam His word. kitab Wahyu In the book of Revelation, berkali-kali Tuhan berkata, many times that God said, Aku datang segera. I will come soon. Aku datang segera. I will come soon. Sampai 3 kali Tuhan berkata, 3 times Jesus said, Aku datang segera. I will come soon. Tetapi belum tentu semua orang menanggapi But not all the people respond to this. kitab Wahyu mencatat The Revelation say,
Kedatangan Tuhan yang begitu segera akan The datang coming of Jesus that is soon, is very near. merupakan nubuat terakhir Actually, this is the last prophecy yang disampaikan oleh Tuhan that God gave to pada us, setiap umat to manusia all the people in this world yang ada di muka bumi. that stay in this earth. Tuhan berjanji God's promise, Dia akan datang. He will come. Tapi ketika Tuhan datang kali yang But kedua, when God come for the second coming, gereja harus sudah lebih dulu mempersiapkan diri. church, we must be ready for this. Kenapa saudara? Why? Karena gereja yang siap sedia, Because the church is ready for yang this. masuk dalam pesta kawin anak. They're ready to enter the feast of the bride. Wahyu 19 tegas berkata, The Revelation chapter 19 is clearly said about hari us. perkawinan anak domba The telah day of the Lamb fest will come, pengantinnya siap and the sedia. bridegroom is ready. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. And this is the desires of God. Oleh sebab itu, That's why sebelum kedatangan Tuhan kali yang before kedua, the second coming of our Lord, Tuhan ingin mengingatkan setiap umat manusia. God want to remind all the people in the world. Tuhan ingin memberikan peringatan-peringatan. God to give the warnings to Dan us. peringatan-peringatan itu sangat perlu. And the warning is very important. Dalam Alkitab In the Bible, ada kitab perjanjian lama. there is a Old Testament Itulah kitab Maleakhi. in the book of Malachi. Dalam kitab Maleakhi, In the book of Malachi, sebenarnya Tuhan bertujuan memberikan peringatan-peringatan. actually God want to give the warning in that book. Peringatan-peringatan itu The warnings of God, merupakan beban bagi Maleakhi actually this is a burden from Malachi, untuk menyampaikan peringatan-peringatan because dari he Tuhan. must proclaim the warnings of God to the people. Dalam terjemahan baru disebut ucapan ilahi. In the new words, it say the divine words. Tetapi dalam terjemahan yang lain, saudara, But in other translations, bagaimana Tuhan punya beban menyampaikan peringatan. actually God have burden to give the warning to the people. Bagi orang yang memberikan peringatan, To the one who give the warning, kadangkala bukan sesuatu yang indah untuk didengar. sometimes it's not pleased to hear. Tidak semua orang bisa menanggapi Not peringatan-peringatan. all the people can receive the warning, Apalagi kalau peringatan itu berulang-ulang disampaikan. especially when the warning is repeatedly many times. Nabi Yeremia pernah berkata, Prophet Jeremiah said, begitu lama dia memberikan peringatan-peringatan. it's too long that he give many times of warnings. Puluhan tahun Many years. Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk memberi peringatan. God used the prophet of Jeremiah to warn the people. Ternyata umat Tuhan belum mau menampung dan menerima apa yang Tuhan But the ingin. reality is the people of God cannot receive, cannot understand the warning from God. Akhirnya Tuhan bertindak, Then God do something to them. dan tindakan Tuhan And what God did, tidak lagi dengan peringatan-peringatan melalui firman, not by giving the warning through the word of God, no. tapi Tuhan langsung menyuruh Babel, But God sent Babylon, Raja Babel, the king of Babylon, untuk mengangkut seluruh Yehuda, to bring all the Jehuda tribes, Israel, the Israel people, masuk dalam pembuangan. to enter to the place to cast out. Dan Tuhan sudah menentukan And God already determined 70 tahun lamanya 70 years they will be there. mereka dibuang ke Babel. They will cast out to Babylon. Apa tujuan Tuhan? What is the purpose of God in this? Selama 70 tahun For the 70 years, mereka tidak dapat beribadah di Yerusalem. they cannot worship God in Jerusalem anymore. Mereka dijauhkan dari ibadah. They are made far from the worshiping. Seluruh kehidupan mereka dirampas. All their life is taken away. Tetapi di balik semua itu, But behind all of these things, Tuhan ingin
membuat mereka haus lapar akan Tuhan. Actually, God want to make the people of Israel to be hunger and thirsty to God. Tuhan memberikan peringatan dalam Yeremia 48. God give the warning in Jeremiah chapter 48. Bagaimana Tuhan mengangkat satu kehidupan menjadi contoh kehidupan yang tidak pernah dibawa ke pembuangan. The life that God never bring to the cast out. Itulah Moab. Moab. Moab tidak pernah masuk dalam pembuangan. Moab never go to the cast out. Jeremiah Pasal 48. 48. Jeremiah 48. Coba kita lihat ayat 11. Verse 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Moab has been at easy from his youth. He has been undisturbed like wine on its dregs and not poured from vessel to vessel. He has not gone into exile. Therefore, his flavor has remained and his aroma has not changed. Kehidupan yang tidak pernah mengalami pembuangan. The life that never go to the exile. Kehidupan yang tidak pernah mengalami goncangan. The life that never received second. Digambarkan seperti kehidupan Moab. It's like the life of Moab. Moab adalah berbicara kehidupan yang keluar dari jalur kehendak. Moab is the life, the kind of life that run away from God's direction. Moab adalah keturunan Lot dari putrinya sendiri. Moab is the descendants of Lot with his own daughter. Itulah kehidupan yang ditolak oleh Tuhan. The life that rejected by God himself. Dan kehidupan yang ditolak oleh Tuhan. And the life that already rejected by God. Sepertinya menyenangkan bagi dunia. It's like please to this world. Aman. Safe. Dunia menginginkan kehidupan yang aman. This world is seek for the safe life. Maunya tidak ada masalah. They want be no problem in their life. Maunya tidak ada yaitu goncangan. They don't want anything to shaken their life. Dan kehidupannya ingin tenang. And their life it's want to be always easy life. Tetapi Tuhan tidak menginginkan But demikian. no, not for God. He don't want like this. Tuhan ingin kita berubah. God want us to be changed. Dan cara untuk mengubah kita, And the way to change us, kita harus mengalami goncangan. we must receive the second, something to shake us. Oleh sebab itu dikatakan di sini, That's why it's written here. karena mereka tidak pernah masuk dalam pembuangan. Because they never go to the exile. Sebab itu rasanya tetap padanya. Therefore his flavor has remained. Dan baunya tidak berubah. And his aroma has not changed. Orang Kristen yang tidak pernah mengalami goncangan, Christian, the life of Christian that never receive something to shaken their life. itu adalah orang Kristen yang biasa-biasa saja. Actually they are already Christians just like that. Tapi kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang benar, But if you want to be the true Christian, Kristen yang mau mengalami perubahan, the Christian that receiving changings from God, kunci rahasianya key is beri kesempatan give the opportunity untuk saudara dan saya for you and me mengalami goncangan. to receive the second from God. Inilah cara dari Tuhan. This is the way from our Lord. Oleh sebab itu Tuhan memberikan peringatan-peringatan. That's why God warned and give the warning to them. Dan peringatan-peringatan itu And the warning is bertujuan the purpose of the untuk warning mengubah, to change the people, terutama dalam kitab Maleakhi, especially in the book of Malachi, untuk mengubah umat to Tuhan. change the people of God. Apa intinya? What is the main point? Karena Tuhan akan segera datang. Because God will come soon. Kalau kita tidak berubah, If we never change, maka kita tidak akan siap menghadapi harinya. we will never be ready to face the last days. Dalam kitab Maleakhi, In the book of Malachi, pasal yang keempat, in the chapter 4, perikopnya
The time, hari Tuhan. the great day of the Lord. Jadi semua peringatan-peringatan So all the warnings in this book bermuara untuk memperingatkan kita is to warn the people of God untuk menyambut harinya to Tuhan, welcome the day of God. supaya kita tidak pernah tertinggal. So we will never left behind. Oleh sebab itu, That is why hari Tuhan akan datang. the great day of the Lord will come soon. Pasal 4 ayat 1. Chapter 4 verse 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. The coming day is certainly going to burn like a furnace. All the arrogant and all who practice evil will be stubbled. The coming day will set them on fire, says the Lord of the heavenly armies, so that it will be leave them neither root nor branch. Di ayat ini jelas In dikatakan this verse is very clearly said, hari itu akan datang. the coming day is come. Tuhan akan datang kembali. God will come again. Jadi inti peringatan-peringatan So the main point of the warnings untuk mempersiapkan seluruh umat manusia di muka is to bumi prepare all the human beings in this world untuk berhadapan dengan hari Tuhan. to face the coming of the Lord. Namun, But apa yang perlu kita pahami? what we must be understand, Kalau kita berhadapan dengan harinya if Tuhan, we are facing the day of the Lord, peringatan yang pertama the first warning dalam kitab Maliaki, in the book of Malachi, Tuhan membuat perbedaan God will make difference antara orang yang dikasihi Tuhan dengan orang yang dibenci Tuhan. between the people that love by God and the people who hate by God. Ini di ayat 2 Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Malachi chapter 1 verse 2 to 5. Tuhan mengasihi Israel. God's love to his people. Saya akan bacakan ayat 2. Verse 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. I love you, says the Lord. But you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I love Jacob. Ayat 3. Verse 3. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Rejected Esau, turned his mountains into a wasteland, and gave his inheritance to desert jackals. Peringatan yang pertama The first warning untuk mempersiapkan gereja to Tuhan. prepare the church of God. Tuhan menunjukkan God will show ada kehidupan yang dikasihi. there is a life that loved by God, Ada kehidupan yang tidak dicintai oleh Tuhan. and there is a life that God not love. Kehidupan yang dikasihi Tuhan. The life that God's love. Di sini jelas disebut aku mengasihi Yakub, I love Jacob, tetapi aku membenci Esau. but I reject Esau. Ini adalah menunjukkan dua kepribadian. This talk about two kinds of life. Yang satu dikasihi The Tuhan, one is loved by God, yang satu dibenci and Tuhan. the other one is rejected by God. Mungkin kita bertanya, Maybe we are asking, kenapa Yakub dikasihi Tuhan? why God loved Jacob, Kenapa Esau dibenci Tuhan? and why God rejected Esau? Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, Before the second coming of our Lord, kita harus menentukan posisi kita. we must make sure our position, Posisi kita menentukan nasib kita. our
position determine your life in the future. Kalau saya dan saudara menjadi orang Kristen yang dikasihi oleh If Tuhan, you and me as a Christians that loved by God, Anda bagaikan Yakub. you are like Jacob. Tapi kalau saudara memilih posisi seperti Esau, But if you choose the position is like Esau, engkau akan dibenci. God will reject you. Kita tahu kedua orang ini berasal dari satu ibu. We know that these two persons is come from the same mother. Satu ibu, satu bapak. One mother and one father. Ini menggambarkan kehidupan orang percaya It's talking about the life of the believers. yang telah lahir Already born again dari satu benih, from one seed, tapi memiliki dua karakter. but have two different characters. Ada karakter yang menyenangkan The Tuhan, characters that please God, ada karakter yang sangat dibenci and the Tuhan. other characters is hated by God. Karakter Yakub The character of Jacob's sebenarnya tidak terlalu baik, actually is not too good. tapi ada satu yang membuat dia sangat diperhatikan. But one things that make God see him, Yakub adalah orang yang tenang. Jacob is the calm, very calm person. Dia orang yang suka diam di rumah. He want to stay in the house. Dia orang yang suka dengar-dengaran He love to hear dalam segala hal. in everything. Tapi berbeda dengan karakter Esau. But different with the characters of Esau. Dia punya karakter berburu. His character is to hunt, hunting. Dia senang berburu. He love to hunting. Dia senang berada di luar rumah. He love to be outside the house. Dan susah untuk diperingatkan. And it's difficult to warn him. Dia seringkali mengambil jalannya sendiri He following his own path. dan tidak memahami kehendak Tuhan. And he cannot understand the will of God in his life. Kenapa begitu Yakub dikasih itu? Why God loved Jacob so much? Yakub adalah orang yang mengerti hak kesulungan. Jacob understand the firstborn Esau tidak menghargai kesulungan. and not like Esau. Esau cannot understand about this. Bahkan dia mau menjual hak kesulungan And he's selling his firstborn rights untuk satu mangkuk kacang merah. for the food, only for the soup. Karena apa? Why? Karena hak kesulungan itu tidak kelihatan dengan Because mata. the firstborn right is cannot see. Jadi yang Esau itu tidak menghargai karena apa? Yang tidak kelihatan dengan matanya. Why Esau cannot understand about this? Because he cannot see the firstborn right. Perkara rohani tidak kelihatan dengan mata. Spiritual things you cannot see with your own eyes. Iman adalah pengharapan yang bukan karena dilihat. Faith is the hope for something that you cannot see. Percaya sekalipun tidak melihat. Believe even that you cannot see. Itulah iman. It's faith. Yakub sangat mengerti But Jacob understand this. hak kesulungan itu harus direbut. The right of the firstborn, I must take it. Perkara rohani harus dikejar. I must take the spiritual things. Bagaimanapun caranya, Whatever I must do. berapa mahal pun harganya, How big the price to receive it. dia harus mendapatkan itu. He must get that. Yakub rela menggantikan yang kelihatan Jacob is willing to replace what is can see dengan yang tidak to kelihatan. some things that cannot be seen. Sangat berbeda dengan karakter Esau. Different with the characters of Esau. Dia rela menggantikan yang tidak kelihatan Esau is willing to change from something that cannot see dengan perkara yang to kelihatan, the some things that he can see, dengan perkara yang sementara. to the some things that is temporary things. Dia lebih mengutamakan makan satu cangkir kacang merah For him, it's more important to eat a soup dibandingkan warisan yang telah ditentukan untuk compares to
the righteous, to the firstborn right that he have. Itulah hak kesulungan. The firstborn right. Itulah berkat sulung. It's the blessings of the firstborn. Dan kalau kita berbicara berkat sulung, And if we talk about the blessings from the itu adalah firstborn, berbicara berkat 2 kali lipat. let's talk about the double portions of Berkat blessings. istimewa. The special blessings. Berkat dari Yesus The Kristus. blessings from Jesus Christ himself. Karena yang sulung itu berbicara Yesus The Kristus. firstborn is Jesus Christ himself. Tapi Esau melepaskannya. Esau left them all. Dia tidak menghargai yang sulung. He never understand about firstborn. Dia tidak menghargai perkara rohani. He never think about spiritual things. Kalau sekarang dia tidak menghargai Yesus For Kristus. now, maybe he's not care about Jesus Christ. Orang yang tidak menghargai perkara rohani, The person that cannot receive the spiritual things in his life. orang ini adalah kebencian bagi Tuhan. Actually, God hate this kind of people. Saya yakin But I believe di tengah pergumulan semacam ini, in our struggling in these times, sengaja Tuhan izinkan actually God's allowing us. biar nanti ke depan So in the future, rasa rindu kita our desire akan Tuhan makin meningkat. for God will be increased. Dimulai dari sekarang, Start from now. kita berada di rumah, We are in our house, tapi hati kita tertuju ke but your heart is to God. hati kita merindukan Your God is desire to God. hati kita merindukan ibadah, Your heart is desire for the service. hati kita merindukan firman, Your heart is desire to receive the word of God. hati kita merindukan Roh Kudus, Your heart is desire for the Holy Spirit. hati kita merindukan Tuhan ada di tengah-tengah Your kita, heart is desire that God will dwell in our dan presence. tidak ada yang bisa membatasi kehadiran Tuhan. And no one can limit it, the presence of God. Dimanapun Anda berdiri, Everywhere that you are there, Tuhan ada di situ. God is there also. Tuhan melihat hatimu. God is seeing your heart Tuhan now. mencari engkau. God is seeking you now. Tuhan memanggil engkau God is calling you now untuk datang pada to Tuhan, come to Him, menyembah Tuhan, to worship Him, mencari wajah to Tuhan. seek His face. Model orang yang dikasihi Tuhan The model of the life that loved by God harus seperti Yakub. must be like Jacob. Model yang tidak dicinta oleh Tuhan But the model, the kind of life that is rejected by God, adalah seperti Esau. is like Esau. Tidak heran saudara, It's not surprise, brothers and sisters. sekalipun Esau mencari perkara-perkara yang kelihatan sepertinya, Even Esau is looking for some things that he can see temporarily, semua yang dicarinya itu but everything that he seek, akan hilang lenyap. it will be perish. Itu sebabnya di ayat 3, That's why in verse 3, tetapi membenci Esau, sebab rejected Esau, itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, turn his mountains into a wasteland, dan tanah pusakanya kujadikan padamu. and gave his inheritance to desert Jacob. Orang yang tidak menghargai perkara rohani The one who cannot understand spiritual things in his life, akan kehilangan semua. he will lose everything. Semua hilang. Everything will be lost from him. Dia akan mendapatkan padang gurun. He only received the wasteland. Tapi orang yang dikasihi itu But the one is loved by God seperti Yakub, is like Jacob. walaupun tidak kelihatan, Even he cannot see it, tetapi sifatnya permanen. but the is permanent, is eternal. Itulah saudara. It's talk about heaven. Tuhan memberikan tawaran kepada kita God give this to us. bahwa warisan kita adalah Tuhan sendiri. Our inheritance is God Himself. Kitab Mazmur berkata demikian. In the book of Psalms, Apa katanya di sini? in the book of Psalms, Dalam pasalnya yang ke-16, Psalm ini verse 5. ucapan bahagia dari orang saleh. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada. The Lord is my inheritance and my cup.
you support my Lord. Ya Tuhan, The Lord Engkaulah bagian warisan. is my inheritance. Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata, We cannot see God by our own eyes, tapi dia harus menjadi bagian warisan. but you must put God as your inheritance. Dalam bahasa lain disebut milik pusaka kita. Our inheritance is belong to us forever. Tuhan harus menjadi milik So pusaka kita. God is our inheritance forever. Bukan dunia ini milik pusaka Not this kita. world is our inheritance. Dunia ini akan kita tinggalkan. We will leave behind all this world. Dunia ini akan berakhir. This world will be finished. Tapi Tuhan menyediakan, Tuhan sendirilah warisan kita. But God will provide Himself as our inheritance. Milik kita selama-lamanya. Is our inheritance forever and ever. Carilah Tuhan. Seek God. Milikilah Tuhan. Have God. Walaupun tidak kelihatan, You cannot see God, tapi dia adalah bagian yang terindah dalam but hidup saudara. God is the inheritance for you forever. Amin. Amen. Amin. Amen. Jangan seperti Esau. Don't be like Esau. Dia ganti warisannya. He changed his inheritance. Dia ganti miliknya. He changed his belonging, Itulah hak kesulungan. his firstborn right, Dengan perkara yang kelihatan. for something that can see temporarily, Dengan perkara yang akan lenyap. for something that will be finished. Inilah yang paling tidak Tuhan sukai. And God hate this most. Saya mau katakan, I want to say, peringatan pertama, the first warning, Tuhan membuat perbedaan. God make difference. Bagaimana model orang yang dikasih itu. What kind of model the life that loved by God, Bagaimana model orang yang dibenci. and what kind of model the life that hate by God. Dan Tuhan selalu mengingatkan. And God always warn us. Supaya umat Tuhan, So the people of God, supaya gereja Tuhan church of God, mau willingly menjadi orang yang dikasih itu. to be the one who loved by God. Memang dulu kita bukan kekasih. Yes, before we are not the lovers of God. Ketika kita hidup dalam dosa, When we are live in our sins, ketika kita jauh dari Tuhan, when we are far from our God, kita bukan kekasihnya. we are not the lovers of God. Dan itu diungkapkan lewat kitab Hosea maupun dalam suratan Petrus. And we can see in the book of Hosea and in the book of Peter. Dahulu kita bukan umat. Far away, before we are not the people of God. 1 Petrus First Peter pasal yang kedua, chapter 2, ayat yang ke-10. verse 10. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Ketika kita masih hidup dalam dosa, When we still alive in sin, ketika kita hidup di luar Tuhan, when we have life out of God, kita bukan disebut umat Tuhan. we are not the people of God. Kita bukan disebut kekasihnya Tuhan. We are not the lovers of God. Tetapi sekarang, But now, melalui Kristus, through Christ, kita diberikan kesempatan God give the opportunity menjadi umat Tuhan. to make us His people. Kita diberi kesempatan God give the opportunity menjadi kekasihnya. to be the lovers of God. Sebenarnya ini diangkat melalui kitab Nabi Hosea. Actually, this verse is come from the book of Hosea. Bagaimana umat Tuhan How the people of God at the time, ketika mereka di luar Tuhan, when they are out of God, ketika mereka menyembah berhala, when they are worshiping idol, ketika mereka hidup dalam dosa, when they are living in sins, mereka sebenarnya bukan kekasihnya Tuhan. actually they are not the lovers of God. Oleh sebab itu, That's why Tuhan betul-betul mengasihi mereka God really loved them dan memberikan kesempatan bagi mereka and give them the opportunity melalui pribadi Tuhan through His life. yang bukan kekasih menjadi kekasih. The one that not lovers become lovers of God. Tuhan berkata kepada mereka, God say to them, Aku akan
Asal God. mau menanggapi, As long as you are receiving, asal mau berubah, as long you want to change, asal mau bertobat, as long you want to Tuhan repent, beri God kesempatan give the opportunity menjadi kekasihnya to be the Tuhan. lovers of God. Itulah sidang mempelai That's the Tuhan. church of God. Betapa bangganya kita How proud melalui Injil through gospel kita diterima oleh Tuhan. God is receiving us. Melalui Tuhan Yesus Kristus Through Jesus Christ, kita diberi kesempatan God give the opportunity untuk menjadi orang yang dikasihi to make us become the lovers of God. di dalam Kristus. In Christ, Tuhan adalah warisan kita. God is our inheritance. Tuhan adalah bagian kita. God is our part. Anda tidak rugi hidup dalam Yesus. You are blessed if you are live in Christ. Anda tidak rugi tekun dalam You Yesus. are blessed when you are endurance in Christ. Anda tidak rugi menyerahkan hidupmu You kepada are Yesus. blessed when you give all your life to Jesus. Karena Tuhan mau Because God wants yang bukan umat menjadi the umat, one who is not people become the people of God. yang bukan kekasih menjadi The one who kekasih. is not lovers of God become the lovers of God. Dan ketika kita dijadikan kekasih And Tuhan, when God made us the lovers of God, kita dijadikan milik kepunyaan Tuhan. God made us belong to Him. Kitab Yesaya memberikan jaminan, In the book of Isaiah said, kalau kita menjadi milik kepunyaan if we Tuhan, become belong to God, tidak ada yang menakutkan. no one will afraid for us. Kita boleh melewati sungai-sungai We sekalipun. can pass even the rivers. Banjir tidak akan menghanyutkan Even kita. the flood is nothing for us. Api tidak akan membakar kita. Fire cannot burn Dengan us. kata lain, In other words, sehebat apapun how great yang mau menenggelamkan hidup kita, everything that will come to yang our mau life, menghancurkan iman try to kita, destroy our faith. Kristus, Christ, kepala itu, the head, menjadi pembela bagi kita. our protection. Amin. Amen. Tapi dengan satu syarat, But in one condition, jadilah kepunyaan Tuhan. be the one who is belong to God. Tentu menjadi kepunyaan Tuhan. To be the belonging of God. Yohanes berkata, John said, mempelai perempuan milik mempelai the laki. bride is belong to the bridegroom. Untuk menjadi milik kepunyaan To Tuhan, be the belonging of God, kita harus menyerahkan hidup kita we must surrender our life menjadi mempelainya Tuhan. to be the bride of Christ. Siapa mereka itu mempelai Tuhan? Who is the bride of Christ? Mempelai itu berbicara membangun hubungan dengan The Tuhan. bride is talk about the one who build the relationship with God. Membangun hubungan bagaikan kepala dengan To tubuh. build the relationship like head and the body. Membangun hubungan bagaikan suami To dengan istri build the relationship like husband and wife. yang tidak dapat dipisahkan oleh That apapun. cannot be separated by anything. Tak ada yang dapat memisahkan nikah. Nothing can separate the marriage. Hanya maut yang bisa memisahkan. Only death can separate the marriage. Kalau gereja Tuhan menyatu dengan Tuhan, If the church of God is one unity with God, bagaikan mempelai perempuan it's like the bride menyatu dengan mempelai one laki-laki. with the bridegroom. Ada jaminan There is a guarantee. kita ini kepunyaan We Tuhan. are belong to God Himself. Dan kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, And if we are belonging to God, tak ada yang bisa menenggelamkan kita. nothing can kill us. Kita bisa lewati semua. We can face everything. Sekuat apapun yang mau mencoba menenggelamkan. How strong everything tried to Saya kill mau katakan us. gereja Tuhan tidak akan tenggelam I want to say oleh that karena Church kesukaran. of God will be never die because of the Gereja sacrifice. Tuhan tidak akan hancur Church will never oleh destroy musibah-musibah. by everything that will come. in the Gereja future. Tuhan tidak akan hancur oleh Church malapetaka. will be not destroyed by Tapi any gereja problems. Tuhan makin kuat dalam iman. Church of God will be stronger and stronger Dalam in Tuhan. in God. Karena Kristus adalah pemilik hidup Because kita. Christ is the one who belong us. Saya tidak percaya dengan statement-statement
statement manusia. I don't believe what the people said. Saya hanya percaya kepada I firman only Tuhan. believe to the word of God. Firman Tuhan bisa membuat saudara berdiri The teguh. word of God can make you stand firm. Firman Tuhan dapat melindungi The saudara. word of God can protect you. Firman Tuhan dapat menguatkan iman The word saudara. of God can strengthen your faith. Firman Tuhan dapat menjamin saudara. The word of God can give the guarantee in Karena your dia life. kepala Because He is the yang head. jauh lebih tinggi He is the higher, more dari semuanya. everything. Kristus adalah mempelai pria Christ is our heavenly yang bridegroom. jauh lebih tinggi. Is higher. Kalau saudara mau ditempatkan Tuhan If you want really to put menjadi like that, gereja Tuhan to be the church of God, yang membangun hubungan to dengan build Tuhan, the relationship with God, bagaikan istri terhadap suami, like wife to husband, dia akan menyelamatkan saudara. He will save you. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, In the biblical bride teaching, saya yakin kita sudah diberkati. I believe we are already blessed by God. Bertahun-tahun kita menggumuli. For many years we are struggling this. Inilah waktunya kita melihat pembelaan Tuhan. And this is the time we will see the protections of God. Berbeda Different. orang yang dikasihi The one who loved by God dengan orang yang tidak dikasihi. and the one who hated by God. Mungkin ketika mereka berdua lahir, Maybe when they are born together, these two child, belum terlalu kelihatan perbedaan. we cannot see the difference between them. Esau lahir lebih dulu, Esau is the one who born first, Yakub belakangan. and Jacob is the second one. Hanya ada perbedaan. There's a difference. Yang satu badannya berbulu, The one is with the hair, hairy, yang satu polos. and the one is no hairy skin. Sepertinya yang satu lebih gagah, Some maybe the one is more handsome, lebih kuat more strong dibandingkan yang satu. compared to other. Tapi sebenarnya But actually, dua orang ini these two kind of people menunjukkan dua karakter kehidupan is orang. showing two kind of characters. Mana yang dikasih, The one who will love Kita bukan mana yang tidak dikasih. and the one who will be rejected. belikan. Saudara tahu, Nanti tumpah Do lagi. you know, brothers and sisters? Yang satu betul-betul mengejar warisan ilahi. The one is seeking the eternal inheritance. Dia mengejar hak kesulungan. Is seeking the firstborn right. Yang satu menganggap remeh hak But kesulungan. the other one is don't care about the firstborn. Orang yang menganggap remeh hak kesulungan, If you don't care about your firstborn right, menganggap remeh hal-hal yang rohani, if you don't care about spiritual things in your life, sebenarnya dia bukan saja kehilangan perkara rohani, actually you are not only losing the spiritual things in you, tapi juga dia akan kehilangan perkara-perkara lahiriah. but you also will losing everything materially in you. Ayat 4 Maleakhi pasal 1. Malachi, Ayat 4. chapter 1, verse 4 now. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang yang akan menyebutnya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Malachi chapter 1, verse 4. Even to Edom may claim, we were crushed, but we will return and rebuild the ruins. This is what the Lord of the heavenly army says. They may rebuild, but I will demolish. People will call them the wicked land, and the people with whom the Lord is forever angry. Edom juga sadar. Yes, Edom also realized. Edom nama lain daripada Esau. Edom is the other names of Esau. Mereka sadar bahwa mereka telah hancur, Yes, they understand they already crushed, dan mereka berusaha untuk membangun. but they try to rebuild again. Sama dengan manusia sekarang, Same with the people nowadays. ingin membangun, They want to build. ingin merubah nasibnya. They want to change their life. Tapi saya mau katakan, But I want to say this: nasib saudara your life tidak akan pernah bisa berubah will never be changed kalau saudara tidak menghargai perkara if rohani. you never
receive the spiritual things in you. Perkara rohanilah yang membuat nasib kita menjadi berharga. Spiritual things is the one who change your life become important. Kekuatan diri sendiri. Our inheritance forever. Oleh sebab itu, That's why saya mau tekankan dulu I want to emphasize kitab Maliaki pasal yang the pertama book ini of Malachi chapter 1 adalah beban Maliaki is the burden for Malachi untuk menyampaikan kepada umat Tuhan. to preach to the people of God. Kata Maliaki di sini, What Malachi say? kata dasarnya adalah malaikat. Malaikat punya tugas Angels have duty sebagai pesuruh, as the one who work for God. sebagai utusan Tuhan God send angel untuk memberikan peringatan. to give the warning. Oleh sebab itu ke dalam kitab Wahyu That's why in the book of Revelation pasal 2 sampai pasal 3 chapter 2 and chapter 3, Tuhan selalu berbicara, God always say, tuliskan kepada malaikat jemaat, written to the angels of the church. tuliskan kepada malaikat jemaat. Write to the angels of the church. Tuhan mau memberikan peringatan God want to warn melalui through malaikat-malaikat the jemaat angels of the church. agar semua umat So Tuhan all the people of God harus dibaharui, will be renewed, harus berubah. must be changed. Dari 7 jemaat From the 7 churches, ada 5 jemaat there are 5 churches yang harus cepat berubah. must change quickly. Hanya ada 2 jemaat dalam pujian Tuhan. But only 2 churches praised by God. Itulah jemaat di Smyrna dan di jemaat di Philadelphia. Church in Smyrna and Philadelphia. Kepada jemaat di Smyrna Tuhan tahu kemiskinan. Church in Smyrna say, I know your poverty. Tapi kepada jemaat di Smyrna dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. But to Smyrna church, God say you must be faithful until you die. Kepada jemaat di Philadelphia, To church in Philadelphia, Tuhan tahu kekuatanmu tidak God seberapa. know your power is nothing, Tapi engkau mau menuruti firman. but you want to obey the word of God. Maka Tuhan berjanji So God promised to them untuk melindungi to protect them dari segala from pencobaan every temptation yang melanda seluruh that will dunia, come to this world, termasuk hari-hari ini. especially in this last days. Seluruh dunia All this world mengalami pencobaan. receiving the temptations, Tapi turutilah firman but Tuhan. obey the word of God. Dengarkanlah firman Tuhan. Hear the word of Buka God. hatimu untuk Open Tuhan. your heart to God. Bertobatlah. Repent. Lakukanlah firman. Do the word of Maka God. perlindungan Tuhan So the protection akan of nyata God dalam hidup kita will be semua. revealed in your life. Ini peringatan-peringatan. This is all the warnings from God. Sebelum Tuhan terus memberikan peringatan-peringatan, Before God continue to give His warning and warning, Tuhan mau kasih tunjuk lebih dulu. God want to show first Siapa orang yang dikasihi? who is the people loved by Him Siapa orang yang menjadi kebencian? and who is the people will be rejected by Him. Lihat aja kehidupan Esau. You can see the life of Esau. Tidak saja karakternya dibenci, Not only characters hate by God, tapi nikahnya pun. but also the marriage is not good. Dia mengambil perempuan It took a woman, yang tidak menyenangkan bagi orang tua. the woman did not please the parents. Menyakitkan, saudara. Hate. Ini bicara nikah-nikah yang rusak, It's talk about the broken marriage. nikah yang hancur. The broken marriage. Inilah kehidupan orang yang tidak berkenan dengan And this is the life is not pleased to God. saya dan saudara Me and you, adalah orang yang berbahagia we are the people who blessed by God karena kita dikasihi. because God loved us so much. Kitab Ibrani berkata, In the book of Hebrews, anak yang kukasihi, the one that I love, kutegur dan bukan, I will rebuke it. relakanlah. Give your heart. Dan hari-hari ini, And this last day, kalau saudara menjadi orang yang if dikasihi, you are the one who loved by God, berikan Tuhan mendidik saudara give your heart to be teach and rebuked dalam by hal God. apapun. In everything, Belajar mendengar suara Tuhan. learn to hear the voice of God. Dengar-dengaran kepada penggembala. Hear the voice of the shepherd. Jangan melawan. Don't rebel against the shepherd. Ikuti apa yang Tuhan mau Follow firmankan. what is God saying to the shepherd. Karena apa, saudara? Why, my brothers and Itu sisters? tandanya kehidupan kita rendah hati. This is the proof that we have the humble heart.
Jangan ikuti pendapat kita. Don't follow your advice, your own Berikan kesempatan advice. Roh Kudus memimpin kita. Give the opportunity to the Holy Spirit to lead you. Kemana saja Roh Kudus bawa. Wherever Holy Spirit will lead you. Tuhan Yesus pernah dibawa oleh Roh Kudus ke padang Jesus, gurun Holy Spirit bring Jesus to desert. untuk dicobai, Why? To be tempted, untuk dites. to be tested. Semua pencobaan Every temptation itu terjadi di padang gurun. is in the desert, Tapi Tuhan menang but God is victorious karena firman. because of the word. Ada tertulis, There's a rhythm. manusia hidup bukan dari roti, Man shall live not only by the bread, tapi hidup dari firman yang keluar but dari will mulutnya live Tuhan. from the word that come from the mouth of God. Ada tertulis, There is a rhythm. jangan mencobai Tuhan Allah. Don't tempt your God. Ada tertulis, There is written. hanya Allah yang layak disembah. Only God is the one who will be worshipped. Siapa yang membawa Yesus ke situ? And who bring Jesus to that place? Roh Kudus. Holy Spirit. Kalau Roh Kudus membawa saudara mengalami ujian If pencobaan, the Holy Spirit bring you to receive the test, the temptation, Tuhan ingin melihat kualitas rohani. God want to see the quality of your spiritual life. Dan pencobaan itu Tuhan izinkan And the temptations is allowed by God. sebelum Tuhan Yesus melayani lebih jauh lagi. Before Jesus continue to serve God more and more. Dan ketika kita telah lolos dalam ujian And when we pencobaan, success, we pass all the tests, the temptation. Tuhan ingin memakai hidup kita God want to use us lebih dahsyat lagi more and more, untuk kemuliaan bagi only Tuhan, for His glory, untuk keselamatan only jiwa-jiwa, for the salvation of the people. biar banyak jiwa So diselamatkan many people will be saved untuk kemuliaan Tuhan. for His glory. Jangan menganggap negatif Don't always think negative thinking. apa yang Tuhan sedang kerjakan. What is God doing now to you? Anak yang kukasih kutegur The dan child kuajar. that I love will be rebuked and teach. Relakanlah hatimu. Give your heart. Jangan hati kita melawan Don't rebel in your heart terhadap cara kerjanya Tuhan. to the way of God. Tuhan bekerja dengan sempurna God is working perfectly. di luar logika kita. Sometimes we cannot understand by our mind. Saya percaya tidak pernah dunia memikirkan dengan logikanya, I believe this world never think in their mind. dan dunia tidak pernah menyangka sehebat ini dunia bergoncang. The world never think that these things will be shaken the world's mightily. Tapi percayalah, But believe it, Tuhan kita Tuhan yang setia, God, our God is a faithful God, Tuhan yang hidup, a living God, Tuhan yang memberkati, the God who will bless us. Tuhan yang membela, God will protect us. Tuhan yang melindungi. God always cover Bahkan kalau us. ada yang sakit, Tuhan yang Even menyembuhkan. if you are sick, God will heal you. Oleh bilur-bilurnya By kau His sembuh. stripes, God, you will be healed by God. Di satu syarat, In one condition, jagalah hubunganmu dengan Tuhan. keep your relationship with God good. Miliki hubungan yang baik dengan Dia. Have a good relationship with God. Menjadi kekasihnya Tuhan, Be the lovers of God. menjadi mempelainya Tuhan. Be the bride of Christ. Saya yakin I believe kita sudah dipersiapkan Tuhan, God is preparing us dan now. selanjutnya kita akan melihat And continue in the future we can see perkara-perkara besar the big things will yang happen. Tuhan kerjakan untuk God is doing to His people untuk kemuliaan bagi only for His glory. agar Tuhan ditinggikan. So God will be lifted up. Dimanapun Anda berada, Wherever you are now, kiranya saudara tetap may your life setia be faithful terhadap perkara rohani. for the spiritual things. Tetap buka hatimu untuk firman, Open your heart always to the Word of God. tempat rohnya Tuhan. Be the place of the Holy Spirit. Biarkan Roh Kudus dicurahkan dalam hati. Let the Holy Spirit is dwell in Kasih your Tuhan life. melimpah dalam hidup. God love is dwell in you. Rahmatnya, The mercy of God, damai sejahtera the peace of God terus menyertai kita will be with you sampai kedatangan Tuhan. until the second coming of Christ. Mari kita tundukkan kepala. Let's Bapa, pray. Father, kami mengucap syukur. we are grateful to you. Tuhan memperingatkan kami You are warning us.
Biar kami menjadi orang yang dikasihi So we are the one who loved by you, seperti Yakub, like Jacob, bukan seperti Esau. not like Esau. Ajar kami Tuhan Teach us, God, mencari perkara rohani. to seek the spiritual things. Bahkan kami rela And we are willing untuk sementara waktu for the temporary time meninggalkan hal yang jasmani to leave behind all the physical untuk things, berfokus to be focused kepada hal-hal yang rohani. on the spiritual Dan things. kami yakin And we believe apapun yang kami inginkan, what we are desiring, warisan kami our adalah inheritance Tuhan sendiri. is you yourself, God. Engkaulah milik kami, You are belong to engkaulah us. kepunyaan kami, You are belong to kami us. kepunyaan, And we are belong to you. dan kami hidup dalam Engkau. And we are live in you. Kami yakin We believe semua hamba-hambamu, every servant of God, jemaatmu, church of God, dimanapun berada, wherever they are now, sedang Tuhan ingatkan, God is warning them, dan Tuhan mengasihi semua. and God love us all. Mari kita bangkit berdiri. Stand up, please, in your Kuasamu place. terlebih besar. Your power Oh, is bigger than everything. mari kita bangkit berdiri. Stand up, please. Kuasamu terlebih besar, Your power is bigger than everything. Tuhanku terlebih besar, My God is bigger than everything. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Your promise is never too late to help me. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
every second. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Inilah kehidupan kami. This is our life. Kami bersembahkan. We surrender into your hand. Kami bersyukur. And we are thank you. Tuhan berikan kami sepanjang hari God give us all these days kesempatan the beribadah, opportunity to worship you, kesempatan memuji the Tuhan, opportunity to adore you, kesempatan mendengar the firman, opportunity to hear your word, kesempatan untuk mengalami kuasa the Allah. opportunity to receive your power. Berkatilah para jemaat-Mu Bless all your church members dimanapun mereka berada. wherever they are now. Berkatilah para hamba Tuhan. Bless all the servants of God. Baik kami yang di Batam, We are on Batam, di luar Batam, out of Batam, di seluruh Indonesia, all Indonesia, bahkan di seluruh dunia. and maybe all around the world. Biar kami menanggapi peringatan dari So Tuhan we will receive the warnings from dan God, kami bersedia and we are ready untuk diubah oleh to Tuhan. be changed by you. Ampunilah kami, Forgive us, Lord. sucikanlah kami, Sanctify us, Lord. lepaskanlah kami, Set us free, Lord. supaya kehidupan menteri, All the cabinets, para pejabat-pejabat, all the dari officials, mulai gubernur, from governor, wali kota, mayor, bahkan bupati, and also dan seluruh official pemerintahan yang leaders. ada. Tuhan berikan hikmat dan Give bijaksana. them wisdom from you, Lord. Kami percaya Tuhan. We believe to you, God. Campur tangan Tuhan. Your work in their Turut life, bekerja. doing something in their life, Menyelesaikan semua. and also to finish all these Ketika Tuhan things. telah melihat hati kami When you see our heart telah dilembutkan, is softened, maka Tuhan menghentikan semua and ini. God will stop Dan everything. nama Yesus In the Kristus, name of Jesus Christ, segala virus yang menakutkan all the fears that frighten our kami people, patahkan dalam we nama break Yesus it in the Kristus. name of Jesus Darah Christ. Yesus berkuasa. Blood of Jesus, Figur Yesus berkuasa. blood of Jesus. Perlindunganmu nyata. The protections of God is revealed. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami berdoa We are praying also untuk jemaat-Mu, for your people baik yang berada di rumah. in their house. Tuhan tolong mereka. Help them, Lord. Tetap yakinkan mereka. Make them always believe Tuhan melindungi. God always protect Tuhan them. menyertai. God always be with them. Berkati mereka. Bless them, Lord. Cukupkan dalam segala kebutuhan. You give what they need, Lord. Buka jalan Open the way. di tengah kegelapan. In the darkness of Tetap time, ada jalan keluar. there is a way from God. Tuhan yang menyediakan. God is providing. Berkati kami para pelayan-pelayan Bless us, your servants in yang this place. melayani sejak pagi tadi That we are serving you from morning, sampai sore. the first service, the second and third Berkati service. kami semua Bless all of dan us seluruh pelayan-pelayan and all the servants here. tetap ada dalam naungan Tuhan. Always be in your protection. Dan sebentar kami akan tinggalkan And we will leave this place. kami akan bertemu kembali And we will baik dalam ibadah hari Kamis, meet again in the Bible study Ibadah service, the Sunday service. semua Tuhan tolong God will help untuk us kemuliaan. only to glorify your Kami name. berdoa secara khusus I pray especially jemaat-Mu yang berada di zona merah. for the people in the red zone. Tuhan kuatkan hati God strengthen their heart, iman mereka, their faith, dan mereka juga mengikuti ketentuan-ketentuan and they are following the orders yang sudah diarahkan that they are receiving lewat pemerintah. from the governor, Semua menjalankan and they will do it dengan takut akan Tuhan, by afraid of God, dengan hikmat, by the wisdom, dengan bijaksana, by the wisdom dan from God, tetap mengandalkan Tuhan. and always. Kami berdoa juga buat daerah-daerah lain And we pray for others yang belum places tertular. that they are not infected. Tetap Tuhan tolong. God help them also. Tuhan segalanya bagi kami. God is everything for them. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kalau kami sebentar berpisah, And we will finish the service. berkati jemaat-Mu, Bless your people. berkati persembahan mereka, Bless the offerings. baik yang mereka berikan secara langsung, The offering that they give baik personally. lewat apa saja, By everything they can give. lepaskan berlipat kali ganda God will pay more dengan cara Tuhan yang by baik. your ways. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami siap menerima berkat. We are ready to receive your blessings. Saudara-saudaraku yang Brothers and sisters, arahkan hatimu ke surga. give your heart to heaven. Terimalah berkat Tuhan. Receive the blessing from us. Kasih karunia The love, the dari Tuhan grace Yesus Kristus from kepala Jesus gereja Christ, the head of the mempelai church. kasihnya Bapa The love of the Father serta persekutuan yang manis
saudara roh And the fellowship of the Holy Spirit akan menyertai, be with you, memberkati be bless you, saya dan saudara me sekalian and you, sekarang dan sampai and selama-lamanya. forever and ever. We are the family of God. One in the spirit, one in the truth. One in the love of God. We are the family of God. Selamat hari Minggu. Have a blessed Sunday. Sampai jumpa dalam See you the next service. Bible Tuhan study. memberkati. God bless you. God bless you.